अस्सलाम वालेकुम। घुटनों की दर्द से निजात के लिए आज हमारी सेकंड सीरीज में एपिसोड 2 और डे 4 है। आज के इस दिन में हम मोटापे से निजात के लिए और घुटनों की दर्द से निजात के लिए एक्सरसाइजेस करेंगे, जो कि पिछले हम 3 दिन से रेगुलर मुसलसल एक्सरसाइजेस करते आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मर्द ख्वातीन जो घुटनों के अंदर दर्द होने पे डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, डॉक्टर उनको रोमेटॉइड आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस सजेस्ट करते हैं। सजेस्ट करने के बाद अरसा दराज तक वो बेड रेस्ट पे आ जाते हैं। बेड रेस्ट करने की वजह से लिगामेंट मसल्स कमजोर होने के साथ साथ उनको मोटापे का मसला होना शुरू हो जाता है, ओबेसिटी का मसला बनना शुरू हो जाता है, पेट बेढंगम बाहर निकलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से घुटनों के ऊपर वजन पड़ना शुरू हो जाता है, कार्टिलेज घिसना शुरू हो जाता है और उनसे चलना फिरना मुहाल हो जाता है। लिहाजा अब हमने ये जो एक प्रॉपर कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, इसमें 1 बाय 1 पहले राउंड में हमने पहली सीरीज में हमने एक्सरसाइजेस की जिनमें मसल्स को और लिगामेंट्स को मजबूत किया। अब उसके बाद हम नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट सीरीज में हम अपने घुटनों को दर्द से निजात दिलाने के लिए मोटापे को कम करने वाली एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। आप रोजाना की बुनियाद पे हमारे साथ मिलकर इन एक्सरसाइजेस को करके ओबेसिटी को कम कर सकते हैं और दर्द से निजात हासिल कर सकते हैं। लिहाजा ऐसे बहुत सारे मर्द ख्वातीन जिन्होंने आज की आज हमें ज्वाइन किया है, ऐसे मर्द ख्वातीन पिछले 3 दिन कंप्लीट करेंगे, फिर 7वें दिन तक इन एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू करेंगे। 7 दिन कंप्लीट करने के बाद अगले सेशन में मतलब अगली एपिसोड 3 में हमें ज्वाइन करेंगे। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ जब आप हमारे साथ ज्वाइन रहेंगे, हमारे साथ मिलकर एक्सरसाइजेस करेंगे, इंशाल्लाह अर्थराइटिस चाहे ओस्टियो हो चाहे रोमेटॉइड हो, बआसानी निजात हासिल कर लेंगे। पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताते चले, बहुत सारे मर्द ख्वातीन एक्सरसाइजेस तो कर रहे होते हैं लेकिन डाइट प्लान सही तरीके से नहीं ले रहे होते, खुराक सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे होते। लिहाजा डाइट प्लान को फॉलो करने के लिए हमारा ऑलरेडी यूट्यूब पर जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल मौजूद है, जो किसी नेमत से कम नहीं है। आप जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल से आप अपने घुटनों की दर्द से निजात के लिए, दीगर पट्टों के लिए, नसों की मजबूती के लिए, जिस्म के जोड़ों और हड्डियों को मजबूत करने के लिए डाइट प्लान और खुराक का इंतखाब कर सकते हैं। लिहाजा अगर आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं तो नीचे कंसल्टेशन नंबर दिया गया है, ऑनलाइन कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट बुक करवा के हमारे साथ बात कर सकते हैं। हम आपके मसले का हल 100% आपको देंगे। मोटापे और घुटनों की दर्द से निजात के लिए पहली एक्सरसाइज, आपने बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में टांगे रखनी है। पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में टांगे रखें, दोनों हाथ पीछे रखें। अब दोनों नीज, दोनों पांव आप साथ मिलाएंगे। अब आप पोजीशन संभालिए और 30 टाइम आप पहले पांव ऊपर करेंगे, फिर आप पांव नीचे करेंगे। 30 टाइम हमारे साथ आप मिलकर करेंगे। पोजीशन संभालिए और आइए मिलकर करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30 टाइम आपने पहला सेट लगाना है। टोटल 3 रेपिटेशन लगाने हैं। अभी पहली एक्सरसाइज थी, अभी आप वार्म अप भी सही तरीके से नहीं हुए, लिहाजा बिना किसी रेस्ट किए दूसरा सेट लगाइए। आइए पोजीशन संभालिए और हमारे साथ मिलकर सेट लगाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 and 30. یہ ہمارے 2 سیٹ کمپلیٹ ہوئے. 5-7 سیکنڈ کا ہولڈ کرنے کے بعد اب تیسرا سیٹ لگائیں گے. آئیے پوزیشن سنبھالیے, ہاتھ پیچھے, کمر بالکل سیدھی, گھٹنے اور پاؤں ایک ساتھ. آئیے سیٹ لگاتے ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 and 29 اور 30. 30 ریپیٹیشنز کے 3 سیٹ ہمارے کمپلیٹ ہوئے. اب آپ نے 5-7 سیکنڈ ہولڈ کرنا ہے. اگر ایک آدھ چکر لگانا ہے تو آپ لگا سکتے ہیں. اگر آپ کی عمر 50-60 سال سے زیادہ کی ہے, حلق خشک ہو رہا ہے, منہ خشک ہو رہا ہے, تو جسٹ ایک سپ پانی کا آپ نے لینا ہے. جسٹ حلق کو گیلا کرنا ہے, پانی زیادہ نہیں پینا. اب دوسری ایکسرسائز میں ہم اپنے اوبیسٹی کو کم کرنے کے لیے, موٹاپے کو کم کرنے کے لیے ایکسرسائز کریں گے. آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں. پوزیشن سنبھالیے. اس ایکسرسائز میں آپ نے پہلی جوائنٹ کی اسٹریٹ پوزیشن میں ٹانگیں کرنے کے بعد اب 5-6 جو انچ ہیں آپ نے ٹانگ کو باہر نکالنا ہے. رائٹ سائڈ والی کی ٹانگ 5-7 انچ باہر نکالیں گے, وی شیپ بنائیں گے. اب آپ نے جو ہے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے اس طرح سے پکڑنے کے بعد بازو اوپر کی جانب کر لینے ہیں. بازو اوپر کی جانب کرنے کے بعد اب آپ نے پہلے سینٹر میں آنا ہے, کمر بالکل سیدھی رہے گی. پھر آپ رائٹ آئیں گے اوپر, پھر سینٹر میں, پھر اوپر, پھر لیفٹ آئیں گے. یہ ہمارا فرسٹ ریپیٹیشن ہوگا. اس طرح سے ہم 10 ریپیٹیشن لگائیں گے. آئیے پوزیشن سنبھالیے. بازو پر اس طریقے سے 1 2. یہ اوبیسٹی کم کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ افیکٹو ایکسرسائز ہے. اس ایکسرسائز کو آپ نے ڈیلی ضرور پریکٹس کرنا ہے. 3 and 4 and 5. اسپیڈ آپ نے مناسب سی رکھنی ہے, بہت تیز بھی نہیں رکھنی اور بہت سلو بھی نہیں رکھنی. لو لیول آپ کا حرکت میں آنا چاہیے. 6 7 8 9 and 10. اس طریقے سے آپ نے پہلا سیٹ کمپلیٹ کرنا ہے. 5-7 سیکنڈ کا ہولڈ. اگر آپ زیادہ عمر کے ہیں, آپ کی عمر 50-60 سال سے زیادہ کی ہے, تو آپ 1-1.5 منٹ لیٹ کر بلڈ سرکولیشن نارمل کر دیجئے, سانس لے دیجئے اور نیکسٹ سیٹ پھر لگائیے. بازو پر اس طریقے سے 1 2. یہ اوبیسٹی کم کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ افیکٹو ایکسرسائز ہے. اس ایکسرسائز کو آپ نے ڈیلی ضرور پریکٹس کرنا ہے. 3 and 4
5 स्पीड आपने मुनासिब सी रखनी है, बहुत तेज भी नहीं रखनी और बहुत स्लो भी नहीं रखनी। लोअर बैक आपका हरकत में आना चाहिए। 6 7 8 9 एंड 10। ये हमारा सेकंड सेट भी कंप्लीट हुआ। नाज़रीन, ये इस कदर जबरदस्त एक्सरसाइज है। अगर आपके ग्लूट मसल, आपके जितने भी पेल्विक जॉइंट के मसल्स हैं, नर्व्स हैं, अगर अकड़ाव, स्टिफनेस, अकड़न जकड़न का शिकार होंगी या पेल्विक जॉइंट आपका कमजोर होगा, इस एक्सरसाइज को करने से पेल्विक जॉइंट स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा। और इसके साथ ही साथ ओबेसिटी में जो आपका टमी फैट है या आपके थाइस के बहुत ज्यादा वेट है या आपके पेल्विक जॉइंट से वो वेट नर्व जो है वो चर्बी बाहर को ढलक रही है, ये सारे का सारा फैट सिमट जाएगा, मोटापा कम हो जाएगा, ओबेसिटी से आपको निजात मिल जाएगी। 5-7 सेकंड का होल्ड हो चुका। अब आगे हम थर्ड सेट लगाते हैं। बाजू पर इस तरीके से 1 2। ये ओबेसिटी कम करने के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को आपने डेली जरूर प्रैक्टिस करना है। 3 एंड 4 एंड 5। स्पीड आपने मुनासिब सी रखनी है, बहुत तेज भी नहीं रखनी और बहुत स्लो भी नहीं रखनी। लोअर बैक आपका हरकत में आना चाहिए। 6 7 8 9 एंड 10। ये हमारे 3 सेट कंप्लीट हुए। अब इन 3 सेट्स को लगाने के बाद अब 2-3 चक्कर लगाइए, पूरे जिस्म में ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल नॉर्मल कीजिए। नॉर्मल करने के बाद अब आपने तीसरी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है जो कि घुटने की दर्द से निजात के लिए होगी। अब इसके लिए बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में बैठ जाइए। स्ट्रेट पोजीशन में बैठने के बाद पहले आपने एक टांग को 95 एंगल पे फोल्ड करना है। अब थाइज से दोनों हाथों की मदद से आप इस तरह से थाइज को पकड़िए और पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स मूव करेंगे तो एक सेट होगा। आइए पोजीशन संभालिए और स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आराम से टांग को नीचे रखिए। दूसरी टांग भी 95 एंगल पे फोल्ड कीजिए, थाई से पकड़िए और क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसी तरह एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आराम से टांग को नीचे रखिए। ये हमारा एक सेट कंप्लीट हुआ।
5-7 सेकंड का होल्ड, एक सिप पानी का अगर जरूरत महसूस हो तो आप हलक गीला कर सकते हैं। अब दूसरे सेट के लिए पोजीशन संभालिए, 95 एंगल पे टांग को फोल्ड कीजिए, थाई से पकड़िए और स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आराम से टांग को नीचे रखिए, झटका आपने नहीं देना। 95 एंगल में फोल्ड और स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टांग सीधी कीजिए, 5-7 सेकंड का होल्ड, टांगों में ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल कीजिए और थर्ड सेट लगाइए। पोजीशन संभालिए, थाई से पकड़िए और स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आराम से टांग को नीचे रखिए। अब दूसरी टांग को 95 एंगल पे फोल्ड कीजिए, थाई से पकड़िए और स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आराम से टांग नीचे रखिए। अब ये हमारे 3 सेट कंप्लीट हुए। अब हम चौथी एक्सरसाइज में ओबेसिटी रिडक्शन के लिए, वेट कम करने के लिए, मोटापा कम करने के लिए एक्सरसाइज करेंगे। फोर्थ एक्सरसाइज मोटापा कम करने के लिए। अब आपने इस मोटापा कम करने के सेशन में थाइज फैट को टारगेट करना है, थाइज फैट की कटिंग करनी है। इसके लिए दोनों हाथ अपने पीछे रखेंगे, दोनों टांगों को 6-6 इंच खोलेंगे, पांव को अपने चेहरे की जानिब और अपनी बॉडी की जानिब, चेस्ट की जानिब स्ट्रेच देंगे। अब पूरी टांगों को इस तरीके से आप हरकत देंगे। हरकत देते हुए आपने एक चीज का ख्याल रखना है, पेल्विक जॉइंट से लेके पांव तक सारी टांगे आपकी हरकत में होनी चाहिए। आइए पोजीशन संभालिए और स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। 15 रेपिटेशन। अब 5-7 सेकंड का होल्ड और नेक्स्ट सेट लगाएंगे। आइए मान के चलते हैं 5-7 सेकंड का होल्ड हो चुका। अब नेक्स्ट सेट मिलकर लगाते हैं। पोजीशन संभालिए और स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। 15 सेकंड के लिए आप रेपिटेशन लगाएंगे, क्योंकि ये अपने में एक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में ज्यादा देर तक आपको सांस नहीं लेना। आप चंद सेकंड स्टे करने के बाद नेक्स्ट सेट में मूव करेंगे। आइए तीसरा सेट लगा लें। पोजीशन संभालिए, एक लंबा सांस लीजिए
اور اسٹارٹ کیجیے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 اینڈ 15. یہ ہمارے 3 سیٹ کمپلیٹ ہوئے. اب ہماری جو اگلی 5ویں اور 6ٹھی ایکسرسائز ہے دونوں ہی ہم پیٹ کم کرنے کے لیے ایکسرسائز کریں گے, کیونکہ جیسے جیسے 7 دن کے ہم نزدیک آتے جا رہے ہیں ہم پیٹ کم کرنے کے لیے ویٹ ریڈکشن کے اوپر بہت زیادہ زور دیں گے. اب اگلی دونوں ایکسرسائز کمبینیشن کے ساتھ ویٹ ریڈکشن کے لیے ہم کریں گے. آئیے پوزیشن ہماری ہے, آپ نے اس طرح سے بالکل اسٹریٹ پوزیشن میں لیٹنا ہے. اسٹریٹ پوزیشن میں لیٹنے کے بعد اب آپ نے غور سے اس سیٹ کو دیکھ لیجیے ڈیمو کے طور پہ, پھر مل کر کریں گے. دونوں ہاتھوں کو سر کے نیچے رکھیے. اب مان کے چلیں کہ رائٹ ایلبو اور لیفٹ نی اس طرح سے آپس میں ملنے کی کوشش کریں گے. پھر لیفٹ ایلبو اور رائٹ نی اس طرح سے. سمجھ آ گئی ہوگی. آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اور ہم 10 ریپیٹیشن اس ایکسرسائز کے لگائیں گے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اینڈ 10. یہ ہمارا ایک سیٹ کمپلیٹ ہوا. 5-7 سیکنڈ کا ہولڈ کیجیے, کیونکہ اگر آپ کی عمر 40-50 سال سے زیادہ کی ہے یہ سیٹ ایک تو آپ کو تھوڑا دقت سے مشکل سے لگے گا, لیکن لگائیں گے آپ ضرور. اب اس کے بعد آپ 1-2 قدم یا 1-2 چکر آپ چل سکتے ہیں. آپ چلنے پھرنے کے بعد بلڈ سرکولیشن نارمل کرنے کے بعد 1 سپ پانی کا ہلکا سا گھونٹ لے سکتے ہیں. پیٹ بھر کر پانی نہیں پینا, 1 سپ حلق کو آپ نے تھوڑا سا گیلا کرنے کے لیے 1 سپ لیجئے. اب اس کے بعد سیکنڈ سیٹ لگائیے. سیکنڈ سیٹ میں پوزیشن سنبھالیے, سر کے نیچے ہاتھ رکھیے. اب دوبارہ سے ہمارے ساتھ مل کر سیٹ لگائیے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اینڈ 10. یہ ہمارے 2 سیٹ کمپلیٹ ہوئے. اب آرام سے آپ 1-1.5 منٹ کا ریسٹ کیجئے. اس کے بعد پھر تیسرا سیٹ لگائیں. 1 سے 1.5 منٹ کے گیپ کے بعد اسٹے کے بعد آپ تیسرا سیٹ لگائیے. پوزیشن سنبھالیے اور سٹارٹ کیجئے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اینڈ 10. یہ ہمارے 3 سیٹ کمپلیٹ ہوئے. اب آپ نے نارملی 5-7 سیکنڈ کے لیے بالکل اسٹریٹ لیٹیے. جب تک آپ کی باڈی ریلیکس نہیں ہو جاتی, بلڈ سرکولیشن بالکل نارمل نہیں ہو جاتی, جو سانس آپ کا کھلا ہوا ہے وہ نارمل نہیں ہو جاتا. 5-7 سیکنڈ یا 1 منٹ کا آپ ہولڈ کر سکتے ہیں, اسٹے کر سکتے ہیں.
اب آئیے چھٹی ایکسرسائز بیلی فیٹ کو ٹمی فیٹ کو اوبیسٹی کو کم کرنے کے لیے کرتے ہیں. اس میں بالکل اسٹریٹ پوزیشن میں ہی آپ نے لیٹنا ہے. اسٹریٹ پوزیشن میں لیٹنے کے بعد اب پہلے رائٹ لیگ 95 اینگل پہ اٹھائیں گے. گھٹنا باہر نہیں ہوگا نہ ہی اندر ہوگا. پیلوک جوائنٹ بالکل اسٹریٹ پوزیشن میں ہوگا. پہلے رائٹ اٹھائیں گے ٹانگ سیدھی, پھر لیفٹ اٹھائیں گے اور ٹانگ بالکل سیدھی ہوگی. آئیے پوزیشن سنبھالیے اور 10 ریپیٹیشن ہمارے ساتھ مل کر لگائیے. شروع کیجیے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اینڈ 10. 5-7 سیکنڈ کا ہولڈ, بلڈ سرکولیشن نارمل. اس کے بعد سیکنڈ سیٹ سٹارٹ کیجئے. پوزیشن سنبھالیے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اینڈ 10. یہ ہمارے 10 ریپیٹیشن دوسرا سیٹ کمپلیٹ ہوا. تیسرے سیٹ میں آپ پوزیشن سنبھالیے, بازو دل کو سیدھے کیجیے اور سٹارٹ کیجیے. 1 2 3 ٹانگ جتنا پیچھے ہو سکے پیچھے لے کر آئیے. 4 5 6 7 8 9 اینڈ 10. تو یہ ناظرین ہماری 6 ایکسرسائزز کمپلیٹ ہوئی. اس طریقے سے آپ نے 6 کی 6 ایکسرسائزز گھٹنے کی درد سے نجات کے لیے, بیلی فیٹ کو کم کرنے کے لیے آپ نے 6 ایکسرسائزز کا کمبینیشن بنا کے کرنا ہے. جیسے جیسے ہم 7 دن قریب آتے جائیں گے ہم بیلی فیٹ پہ, ٹمی فیٹ پہ, اوبیسٹی پہ زیادہ توجہ دینا شروع کر دیں گے. انشاءاللہ والعزیز آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے جب تک ہمارا کورس مکمل ہوگا. آپ ارتھرائٹس سے, آسٹیو ارتھرائٹس ہو یا رومیٹائڈ ارتھرائٹس ہو, انشاءاللہ مکمل نجات حاصل کر لیں گے. آپ کے لاکھوں روپے کی بچت ہوگی. ڈاکٹرز کے کلینک کے چکر, ہاسپٹلز کے چکر آپ کے بچیں گے. گھر میں بیڈ ریسٹ اور کرنٹین ہونے سے, آئسولیٹ ہونے سے آپ بچ جائیں گے. روزمرہ کے کام کاج کرنے کے قابل ہو جائیں گے. ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے کنسلٹیشن نمبر دیا گیا ہے, کال کیجیے. ہماری ٹیم آپ کو ٹائم دے گی. اس ٹائم میں ہمارے ساتھ بات ہوگی. آپ کے مسئلے کا حل 110% آپ کو دیا جائے گا. ڈائٹ پلان فالو کرنے کے لیے جوائنٹس ہیلتھ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے, فیملی کا حصہ بنیے. گھٹنوں کی درد سے نجات کے لیے, آرتھرائٹس کے مسئلے سے نجات کے لیے, گھٹنوں, جوڑوں, ہڈیوں, پٹھوں, نسوں کو مضبوط کرنے کے لیے ڈائٹ پلان فالو کیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. ملتے ہیں کل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.